Pranam are the lotus feet of the Divine Mother. Karnamahima, Param Prabhu Sri Arvinda, उपस्थित समस्त मातृ सन्तान आम मान पाखे आज आम भविष्य मान सब अच्छा जो मैंने कि देश को समृद्ध करेंगे पृथ्वी को दिव्य स्वर्ग राज्य परिणत करेंगे सकल अज्ञानता मिथ्या असत्य उपर पूर्ण विजय आणवे अतिमानसर बांटा बही भविष्यतर अतिमानस जगत निर्माण करिवारे छोटिया छोटिया कारीगर हेबे तबे गोटे बाणी श्री अरविंदर बाणी देयर इज नो ग्रेटर प्राइड एंड ग्लोरी than to be a perfect instrument of the master. बाणी मन रहा माउथर कोच there is no greater pride and glory than to be a perfect instrument of the master. ये प्राइड कौन ग्लोरी कौन इंस्ट्रूमेंट कौन मास्टर कौन केतरा शब्द ये अच्छी तेज वाक्य क्या पूर्ण मात्रा बुझा मास्टर हेल्ले आमर प्रभु परम जी परमंकर परिपूर्ण जंत्रटी हो उठा बड़ी बड़ गर्व और गौरव प्राइड एंड ग्लोरी बोल जो कह गर्व और गौरवर कथा आउ कि ना आम जदि प्रभु गौरवान्वित मन करवा आम जीवन सार्थक हो तेणु प्रभुंकर केमिति आमे गौरवान्वित हबारे निजको सार्थक करवा प्रभुंक आम गौरवान्वित अनुभव करवा ये पिला माने सब अच्छा स्टूडेंट सब अच्छा तुम मैंने सब स्टूडेंट तो हैं श्योर कॉन्फिडेंट लग किया जाए हैं स्टूडेंट स्टूडेंट क्या कह जाए जी स्कूल को यूनिफॉर्म पिंधिकी जाऊँगी बैग धरती वाटर बॉटल टिफिन धरती आ गोटे टाइम रे 10टा जाऊँ 4टा आउ स्कूल जो कार्यक्रम अच्छी 3 मासर थरे परीक्षा कि मासर थरे परीक्षा 6 मासर थरे परीक्षा आ वर्ष शेष में गोटे कार्ड कौन एटा प्रोग्रेस कार्ड डिस्टर्ब हो निश्चित क्या अति स्तर कथा मुझे कह छुआ स्तर कथा कह तेनाली डाउट भी रही जो डाउट रहा मत पचार मझे वर्ती कले फ्लोटा वे आउट हो तेना मुझे पिला पचारि तुम स्टूडेंट सतरे स्टूडेंट डीपली चिंता करी को आम स्टूडेंट की स्टूडेंट ताले क्या कहे ना मु स्कूल को जाऊँगी कॉलेज को जाऊँगी यूनिफॉर्म पिंधिकी जाऊँगी बैग खंड धरची वाटर बॉटल धरची टिफिन धरची आउ से जो स्कूल रे बा कॉलेज रे जो सिस्टम रखी मुझे सिस्टम को फॉलो करुँची परीक्षा दूसरी शेष गोटे प्रोग्रेस कार्ड पाँच गोटे मार्कसीट पाँच शेष सर्टिफिकेट पाँच सर्टिफिकेट देखे सरकार कलिंग बेल चिपुची इज देयर एनी वैकेंसी हेड गोटे नोटिस नो 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 वैकेंसी सैला मुंड गरम चाकरी नहीं इतने पाठ पढ़ी चाकरी नहीं ये सरकार कौन कर पाठ कहीं पढ़ी हंगामा आसेम्बली घेरो मिनिस्टर को घेरो रास्ता रोक टायर जला बजार घाट बंद हंगामा आमर दाबी पूरण हो सरकार तुम आमर दाबी मानि नियो हंगामा कौ मैंने कर स्टूडेंट मान आरंभ हो तबे प्रकृत में स्टूडेंट आम क्या कहवा मुझे टर्म कहि आमे छात्र आमे शिक्षार्थी आमे विद्यार्थी आमे परीक्षार्थी ये 4टा कैटेगरी भितर आमे कोटा कौन कौन कहली मन रहा आमे स्टूडेंट आमे छात्र शिक्षार्थी विद्यार्थी परीक्षार्थी कोटा आमे मुंड इना कौन इना आंसर दऊ हैं आईना कौन आंसर टा दबू है
समस्ते आम जेहेतु परीक्षा पढ़ुचु जदि ना परीक्षा उठे दवा कौन देखा ट्यूशन जीव कि परीक्षा सिस्टम उठे परीक्षा नहीं मोर एत 1000 टका खर्च कर ट्यूशन जीवा कौन दरकार जहाँ आस गोटे कौन हम मोर परीक्षा तो ना ना टेंशन किसी ना ताले आम परीक्षा प्रिपेयर होचे परीक्षा में दबू परीक्षा जेहेतु आम दबू तेणु आम परीक्षार्थी हिसाब से गणती हूँ शिक्षार्थी हूँ तेणु सतरे कौन प्रस्तुत पढ़ुच कह सतरे कम पढ़ुच परीक्षा देवाई ना अन्य किसी परीक्षा नहीं पढ़ी हम तो परीक्षा नहीं पास फेल नहीं केमती लगे पास फेल नहीं परीक्षा ही नहीं जब यहाँ उठे दिया परीक्षार्थी हम अच्छा छात्र क्या कह मुझे जो कहली जे स्कूल को जाऊँगी कॉलेज को जाऊँगी बैग खंड धरती वाटर धरती टिफिन बोतल धरती आउ ठीक टाइम रे जाऊँगी तार जो सिस्टम अच्छी ताकू मानुची तेणु सी होगा छात्र स्कूल कॉलेज जाऊथा पड़ा से छात्र कॉलेज सरीगला बेला छात्र हूँ तापर से जॉब करुच्ची बिजनेस करुच्ची तो छात्र कहने ना तेणु आम स्कूल कॉलेज जाऊथा पर्यंत छात्र तापरे गोटे शिक्षार्थी कथा कहुई विद्यार्थी कथा कहुई विद्यार्थी किए विद्या माने कौन सा विद्या जा विमुक्त है गोटे टर्म अच्छी जान ना सा विद्या जा विमुक्त है सी हूँ विद्या जी आमको मुक्तिर बाट देखाए मुक्ति आणिकी दिए अच्छा तमें कह ना तो राग रु मुक्त हो हिंसा रु मुक्त हो लोभ रु मुक्त हो अहंकार मुक्त हो तेणु तबे आम विद्यार्थी ताकू कहवा जे मुक्तिर बाट खोजुची जे मुक्त होवाई चेष्टा करुची मुक्त कौथि मुक्त हो आम कौन बंधा है ना कौन जेल अच्छु मुक्त करा आम भितर अनेक निम्न प्रकृति अच्छी हिंसा अच्छी अहंकार अच्छी ईर्षा अच्छी लोभ अच्छी स्वार्थपरता अच्छी बद करिया अच्छी कलह करिया अच्छी अन्य को मारधर करिया गुण अच्छी यह सब अच्छी ना नहीं से मुक्त हो बड़ जिनस आम कामना बासना अच्छी आम कामना किए मुक्त हो पार मोर यहाँ दरकार से दरकार ना घरे झमेला करदे रुसुचु है बार्थडे मोर गोटे दामिका ड्रेस आने कहला गोटे धदड़ा ड्रेस टे आनी कहते मो बार्थडे चल देता कौन भाई आम बेलू खाली साली चलदेव सी तार आनला बेलू जा देखिए कौटी कौन पर्व थो गोटे दामिका ड्रेस पिंधि आम बेलू खाली जन्मदिन गोटे ड्रेस देवे से पुणी चॉइस आम चॉइस कहीं हम नहीं कौन आम रोजगार ना बोल ना कौन से रोजगार कर आनी दौरान बोली चॉइस देवे आम पिंधु जोटा कहीदू से आनिक दौना रुसुच ना ना ताले कामना तुम तेणु से मुक्त है तेणु मुक्ति कौत दरकार जानीगला तो आम निम्न प्रकृतिर दासतार मुक्त हवा एटा हूँ मुक्तिर बाट जी आणिक मुक्तिर बाट देखाए आ मुक्ति कराए मुक्त कराए सी हूँ विद्या से उद्देश्य देखिए पड़ना तेणु विद्यार्थी कहपर है शिक्षार्थी जे शिक्षा करे स्कूल को गले शिखो घरे शिखोनी गछठू शिखोनी फूलठू शिखोनी कुकुरठू शिखोनी पिंपुड़ी शिखोनी उईठू शिखोनी ता चारि पाखे जहाँ जहाँ संस्पर्श से आसुची ताठू से शिखोनी तेणु जे शिक्षा करे से है शिक्षार्थी शिक्षार्थी संज्ञा कौन कहली जे शिक्षा करे से है शिक्षार्थी ताले शिक्षार परिभाषा से निहाती जानी थो शिक्षार परिभाषा कौन शिक्षार्थी शिक्षा कथा जानते ना नहीं शिक्षा कहले आम कौन बुझू शिक्षा कहले गोटे आम समझते जानी पाठ पढ़ाटा हूँ शिक्षा पाठ पढ़ा शिक्षा नुहे है
ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ବହି ଦରକାର ହବ ନା, ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ବହି ଦରକାର ହବ। ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ଜଣେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଭ୍ରମଣ କରୁ ଥକା ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଆପୁଲଟେ ପଡିଗଲା। ଏଟା କାହିଁ ପଡିଲା, ଏଟା କାହିଁକି ପଡିଲା ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏର କାରଣ କଣ ଖୋଜିଲେ, କେମିତି ପଡୁଛି ସେ ଖୋଜିଲେ, ନୂଆ କଥାଟି ଆବିଷ୍କାର କରିଦେଲେ। ହେଲା, ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେ ହେଇଗଲେ ନ୍ୟୁଟନ। ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କଥା ସେ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, କଣ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କଥା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି? ବହି ପଢିକି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବାହାର କରିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଜଣେ ଶିଖୁଛି କେତେବେଳେ? ଆଖିରେ ତ ନ ଦେଖିବ ଶିଖିପାରିବ, ନ ଶୁଣିଲେ ଶିଖିପାରିବ? ଗୋଟେ ପାଣି ଦିଆହେଇଛି, ଏଟା ଲୁଣିଆ କି ଖଟା କି ପିତା ଚାଖିକି ଜାଣୁଛ, ପାଣିଟା ଦେଖିଦେଇ କହିବ ଏଟା ଲୁଣିଆ କି ମିଠା କି ଖଟା କି କଷା ଦେଖିକି କହିହବ? ପାଣିକି କହିହବ? ତାହେଲେ କେମିତି କହିବା? ଚାଖିକି। ଆମେ ଦେଖିକି ଅନେକ କଥା ଜାଣୁଛୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବୋଲି ପଢୁଛୁ ନା, ତାହେଲେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି କେମିତି ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ? ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ବଳିଷ୍ଠ କରିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆମେ ବଳିଷ୍ଠ କରୁନୁ, ଯାଉଛୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ, ହବ? କାନଟା ଯଦି ଠିକରେ ନ ଶୁଣିବ, ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିବେ, ସେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିବେ, ଶୁଣିଥିବନି। କାନଟା ଠିକ ଶୁଣେ ନା, ତାହେଲେ କାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଆଖିକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଜିହ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଥଣ୍ଡା ଗରମ ଅନୁଭୂତ କେତେବେଳେ ହଉଛି? ବରଫଟା ମୁଁ ଦେହରେ ଥୋଇଦିଏ, କଣ ଲାଗିବ? ଗରମ। ଥଣ୍ଡା। ରସଗୋଲା କେମିତି ଲାଗେ? ମିଠା। ମିଠା କହିଲ କେମିତିଆ? ମିଠା କୁହ, ମିଠା କଣ କହିବ? ଚିନି ମିଠା, ଗୁଡ ମିଠା, ରସଗୋଲା ମିଠା, ଦାନା ମିଠେଇ ମିଠା। ମିଠା କଣ କହିହବ? ମିଠାକୁ ସଂଜ୍ଞା ଦିଅ, ହବ? ମିଠାକୁ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇ ହବ? ମିଠା ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନୁ, ସତ ନା ମିଛ? ରସଗୋଲାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନା ମିଠା। ମିଠା କଣ ପଚାରିଲେ, ମିଠା କଣ ସେଇଟା ଆଉ କହିପାରୁନୁ। ମିଠାର ସଂଜ୍ଞାଟା କଣ ସେଟା ଆମେ କହିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ମିଠା ସବୁ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ କୁହ? ନିଆଁଟେ ଅଛି, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ଜଳୁଛି, କହୁଛୁ କଣ? ହାତ ମାରିବନି, ଚେଙ୍କ ଲାଗିବ, ଫୁଟକା ହେଇଯିବ, ସେଟା ପୁଣି କଣ? ଥରେ ଯଦି ନିଆଁଟା ହାତଟା ବାଜି ଯାଇଛି, ଚେଙ୍କଟା କଣ ଜାଣି ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଥରେ ହାତ ମାରିବା? ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା କୋଉଠି ହେଲା? ଅନୁଭୂତି ନେଲ। ନିଆଁରେ ହାତ ଲାଗିଲେ ଫୁଟକା ହୁଏ, ଚେଙ୍କ ହୁଏ, ଫୁଟକା ହୁଏ। ଫୁଟକାଟା ହେଲେ କଣ ଲାଗେ ଅନୁଭବ କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ନିଆଁ ପାଖକୁ ଯିବା କି ହାତ ମାରିବା କି? ଏଇନା ଦଳ ହେଇକି ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଛ, ଆସିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାକୁ କଭର କରି ପୁରା ଆସୁଛ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛ। ଟ୍ରାଫିକ ରୁଲ କଣ? କିପ୍ ଟୁ ଦ ଲେଫ୍ଟ, ରାସ୍ତାର ବାମକୁ ମାଡି ଚାଲ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢିଛି, ଲେଖିଛ, ହେଲା? ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢିଛି, ତମେ ଲେଖିଛ ରାସ୍ତାର ନିୟମ ହେଲା ବାମକୁ ମାଡି ଚାଲିବା। ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିଛ, ନମ୍ବର ପାଇଛ। ଇନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବା ଟ୍ୟୁସନକୁ ଗଲା ବେଳେ କି ଟ୍ୟୁସନରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତା କଭର କରି ଯାଉଛ, ସେ ତ ହର୍ନ ମାରି ମାରି ଗାଡି ଥକି ଯାଉ ପଛକେ, କି ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇକେଲକୁ ରଖିଦେଇଛ, ହର୍ନ ତାର ବାଜୁଛି ବାଜୁଛି ବାଜୁଛି, ହେଲା? ତାପରେ ତ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେ ହର୍ନ ବାଲା ପରେ ତ ନ ଶୁଣୁଛ, ଦଉଛି କୁଟି, ପଡି ଯାଉଛି ଏକାଥରେ, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଲା, ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଗଲ ମେଡିକାଲ ନେଇ, ହେଲା? ସିନେପାଥି ସାଲାଇନ ଲଗେଇଦେବେ, କଣ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କରିଦେବେ, ସାଲାଇନ ଲଗେଇଦେବେ, ବୁଝିହଉଛି? 25 ଦିନ ରହିଲ କି ମାସେ ରହିଲ, ଆଉ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛ, ଖାଲି ଆଖିଟା ସୁଳୁସୁଳୁ କରୁଛି, ଆଉ ସବୁ କଭର ହେଇଛି ଧଳାରେ, ଗୋଡ ହାତ ସବୁ କଭର ହେଇଯାଇଛି। ଇ କୋଉଠିକା ଲୋକ, ରୁଷିଆର ନା ଆମେରିକା ଲୋକ? ୟୁରିକା ଗାରେଣ୍ଟି ଆଉ କିଏ? ଚିହ୍ନି ହଉନି, ବାପା ବି ଚିହ୍ନି ପାରୁନି କି ମା ଚିହ୍ନି, ଏଟା ଆମ ପିଲା ତ, ଆଖିଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣି ହଉନି, କଭର ହେଇଯାଇଛି ସବୁ। ଆଉ ଯୋଉ ସାଲାଇନ କେଞ୍ଚା ହଉଛି,
इंजेक्शन केंचा होची गोड़ को गोटे फिता दरे टांगी दिया गलानी हाथ को इे एमती करागलानी जो रूपटा है अनुमान कर तो तापर कह आउ थे रास्तार गला बेले एमती कभर करके जीव कि कौन कौन पे जीवनी शिक्षा पाइल केमी शिक्षा पाइल एक्सपीरियंस रु है बहरी शिखी बहरी शिखा परीक्षा लिखल नंबर पाइच बहरे पढ़ी शिखी नंबर पाइच जीवन सह संपर्क रहा कि जदि शिक्षाटा जीवन सहित संपर्क न रहा शिक्षा कह कह शिक्षार्थी से शिक्षार परिभाषा कौन बुझे ना ना शिक्षार प्रकृत परिभाषा कौन देख आम सब गोटे गोटे ग्रोइंग है अभिवृद्धिशील आत्मा तेणु जो शिक्षा आम भितर जो महत्तम जिनस अच्छी ताकू बाहर करेबारे एवं महत्तम उद्देश्य व्यवहार करे साहाय्य करे सेटा हूँ शिक्षा है एक विकासशील आत्मा मध्य जो महत्तम कथा अंतर्निहित हो रही थाए ताहाकू बाहर को आनिबा और एक महत्तम उद्देश्य व्यवहार निमित्त परिपूर्ण करी गढ़ी तोलिबारे सहायक हवा या ना हूँ शिक्षा कौन करी शिक्षा को एक विकासशील आत्मा मध्य जो महत्तम कथा अंतर्निहित हो रही थाए ताहाकू बाहर को आनिबा एवं एक महत्तम उद्देश्य व्यवहार निमित्त परिपूर्ण करी गढ़ी तोलिबारे सहायक हवा सेटा हूँ शिक्षा मु गुड़ाए बही पढ़ी परीक्षा पत्र देकी आईएएस पाई कलेक्टर है मत कौन सी एक जरूरी परिस्थिति नदी गोटे पार होकर आरपट को जावा पड़ो कारण गोटे जोन भितर मोर दायित्व एपटे भी आरपट भी नदी एपटे मोर काम आरपटे मोर काम ये गोटे किसी गोटे हंगामा होगा मत इमरजेन्सी केस नदी पार होकर जावा पड़ो स्ट्राइक हो पोल छिकी मत डंगारे जावा पड़ो तेणु डंगारे गला बेले डंगारे भी उचुंगा पिला थे कि बदमाशिया विरोधी मैंने थे सी भी डंगारे आसे कलेक्टर आसे रुह बाटर ठेलवा कहीकि डंगारे भी से चढ़ते आम से डंगारे चढ़ी जाइए सी जाणी शुणी हल्ले डंगा कौन है टलमल है टलमल शेष बुड़ला एटा लोकाल लोक गुड़ाक सी पहरा पत्र शिखी सी पहरी बुराई पड़ी आसे आम कलेक्टर मासे पानी उबड़ बहुत पीऊ आखि बुड़ी जाऊ पाटी बुड़ी जाऊ हाँ गोड़ा हाथ हलो मत बचा बचा कहीं एत पाठ पढ़ पहराटा शिखिन निज जीवन बचा बचे पार तो कलेक्टर कलेक्टर तो निज जीवन को बचे पारे ना कहीं आईएएस पाई आईएएस पाई परा आईएएस पाई जीवन टा बचे पारे नहीं बहुत बही पढ़ के आईएएस पाई जीवन बचे पारे है तेणु आईएएस पाई निज जीवन टाक बचे पारना यहाँ शिक्षा कह कि तेणु ये शिक्षा नुहे तार शिक्षा क्या कह जहाँ जीवन सहित संपर्क शिक्षा नुहे केवल बही जहाँ शिखा यहाँ शिक्षा नुह जीवन सहित जहाँ संपर्कित करू जीवन को जे बुझे साहय कर जीवन को जे फेस कर साहय कर जीवन को जे अतिक्रम कर साहय कर हूँ शिक्षा के आम जीवन सहित आम शिक्षा को संपर्कित कर कहना देखा ए स्क्वायर प्लस 2 a प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर है केमी आम जीवन सहित संपृक्ति अच्छी परीक्षा फिट अच्छी परीक्षा लिखू नंबर पाइबू तार जीवन सहित आम संपर्क कौन जीवन सहित तार संपर्क किसी ना अच्छी केतल संपर्कित हम एटा केमिति हला माइंड एक्सरसाइज हला ताकू फर्मूला पकईकि विभिन्न गणित जो समाधान कलु माइंड बा इंटेलेक्ट आमर काम कला ये जो माइंड गोटे जगह निविष्ट होकर रहा धीरे धीरे आम एकाग्रता शक्ति को डेभलप कला गोटे प्रोब्लेम को सॉल्व करने माइंड जो खर्च होची द्वारा कौन हो माइंड एक्सरसाइज हो माइंड एक्सरसाइज हेले माइंड वाइड हो प्रसार ये पढ़ु बुद्धि कटौचु माइंड को प्रसार करोचु आ निज समस्या को समाधान करने उपाय खोजुचु उपाय खोजा गोटे गणित को समाधान करने आहुरी केते केते कथा पढ़ुचु है
ସେଇଟା ହଉଛି ଶିକ୍ଷା ହେଲା। ଏଠି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା କିଏ ଅଛ? ଅଷ୍ଟମ ଅଷ୍ଟମ ପିଲା ଅଛ? ନବମ ଦଶମ? ଏତେ ପିଲା ଅଛ, ଭେରି ଗୁଡ। 4 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପିଲା, ଆଦିବାସୀ ପିଲାଟା, ତା ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଏ। ତା ବାପା ଯାଏ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ, ମା ବି ଯାଏ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଛୁଆଟା କଣ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବେ କି? ତାକୁ ହିଁ ନେଇଗଲେ। ବାପା ତାର ଭାର ମୁଣ୍ଡେଇବ, ମା ତାର ଗୋଛା ମୁଣ୍ଡେଇବ। ବୁଝିହେଉଛି? ବାପା ଭାର, ମା ଗୋଛା। ଛୁଆ କହ ମତେ ବି ଗୋଟେ କର, ଦିଅ ମୁଁ ମଗିରି। ତାପରେ ବାପା ଛୋଟ ପିଲା ତ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କାଠ ସବୁ କାଟିଦେଲେ, ଦେଢ ବାଙ୍ଗ ହେଲା। ସେ ତାର ସାଇଜ କରିକି ବିଡିଲା, ଯେତିକି ସେ ମୁଣ୍ଡେଇ ପାରିବ। ଛୁଆ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଛା ମୁଣ୍ଡେଇ ଆଇଲା। ଆଉ କାଠ ଆଣି କଣ ଘରେ ରଖିବି କି? ତା ବଜାରରୁ ନେଇ ବିକିବା ପାଇଁ। ବଜାର ଗଲା ବେଳେ ବାପା ତାର ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମଝିରେ ଛୁଆ, ମା ପଛେ ପଛେ ହେଲା। 2 ମହଲା କୋଠାରେ ବାଲକୋନିରେ ବସିକି ଜଣେ ସାହେବ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାପା ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛି, ମା ପଛେ ପଛେ ଅଛି, ମଝିରେ ଛୁଆଟା ଅଛି। ଛୁଆଟା ବଢିଆ ଗଛଟେ ମୁଣ୍ଡେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ବି ତା ମନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ବଢିଆ ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲେଇ ହଲେଇ ନାଚି ନାଚିକା ଗଲା ଭଳିଆ ଖୁସି ମନରେ ଚାଲିଛି। ଆରେ ଛୁଆଟା ଗୋଛାଟା ମୁଣ୍ଡେଇଛି, ତାପରେ ଭାରି ଖୁସିରେ ଯାଉଛି। ସେଠୁ ଡାକିଲେ। ସାହେବଙ୍କର କାଠ କିଣିବାର ନଥିଲା। ଛୁଆର ଖୁସିକୁ ଦେଖିକି ସାହେବ ଡାକିଲେ। କହିଲେ ବୋଧେ ସାହେବ କାଠ କିଣିବେ। ତାର କିଣିବାର ନଥିଲା, ଜାଣିକିରି କିଣିଲେ। କିଣା ସରିବା ପରେ ଛୁଆକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ବାବୁ ମୋର ତୋ ଖୁସିକୁ ଦେଖି ମୁଁ କିଣିଲି, ମୋର କାଠ କିଣିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର କାଠ ରୋଷେଇ ହଉନି ହେଲା। ଆଉ ଏ ଗୋଛାଟା କିଏ କରିଛି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କରିଛି। ତତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଛା ବାନ୍ଧି ଆସେ? କହିଲେ ହଁ। ଫିଟେଇ ଦେଲେ ବାନ୍ଧ ଦଉ? କହିଲେ ହଁ। ଫିଟେଇ ଦେଲେ ହେଲା, ଫିଟେଇ ଦେଲେ। ଫିଟେଇ ଦେଲା ପରେ କହିଲେ ଦେଖିଆ ବାନ୍ଧିଲୁ। ଏବେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେନସନ ନେଇକି ବାନ୍ଧୁଛି, ଏକାଗ୍ର ହେଇକି ବାନ୍ଧୁଛି, ପୂର୍ବଥର ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆରେ ବାଃ, ତୋର ତ ବଢିଆ ସଜାଡିଆ ଗୁଣ ଅଛି ରେ, ତୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ତୋ ମାଇଣ୍ଡ ବି ଭାରି ସଜଡା ଅଛି। ତୁ ପାଠ ପଢୁଛୁ କି ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ। କଣ ପାଇଁ? କେମିତି ପଢିବି? ମୋ ବାପା ମା ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ମତେ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଯାଇପାରିବେ କି ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି? ତେଣୁ ମତେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାପା ମା ଜଙ୍ଗଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ମତେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଘରେ ଛାଡିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ମତେ ସିନା ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି? ବାପା ମା ପଢେଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? କହିଲେ ନା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି ତତେ ପଢାଏ, ତୁ ପଢିବୁ? ହଁ, ମୋର ପଢିବାକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ମୋ ଘରେ ରହିବୁ, ମୁଁ ତତେ ପଢେଇବି। ଠିକ ଅଛି। ସାହେବ ଡାକିଦେଲେ, ପିଲା ଘରକୁ ଆସିଲା। କହିଲା ଆପଣ ତ ଅଫିସ ପଳେଇବେ, ମୁଁ ଘରେ ରହି କଣ କରିବି? ମୋ ଘର ଜିନିଷ ସଜାଡ଼ିବୁ ହେଲା। କାରଣ ତା ଏଜ ହେଇନି ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ହବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆଡମିସନ କରି ନିଜେ ହିଁ ପଢେଇବେ। କହିଲା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କଣ ସଜାଡ଼ିବି? ନା ମୋ ଘର। ସେ ସାରଙ୍କର ଡ୍ରଇଂ ରୁମ ସଜାଡ଼ିଲା। ସେ ଯୋଉ ସାହେବଙ୍କର ଡ୍ରଇଂ ରୁମ ସଜାଡ଼ିଲା। ଯୋଉଟା ତାକୁ ଅସଜଡ଼ା ଲାଗିଲା, ତାକୁ ସେ ସଜାଡ଼ି ପକେଇଲା। ସାହେବ ଅଫିସ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଆରେ କଣ ଏମିତି ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି ହେଇଛି, ବଢିଆ ତ ହେଇଛି ହେଲା। ଯେହେତୁ ବଢିଆ ହେଇଛି, ତେଣୁ ପଚାରିଲେ ଆରେ ତୁ ବଢିଆ କେତେ ସଜେଇଛୁ। ବାଲକୋନି କେତେବେଳେ ଗଲେ, କଳାକାର ଗାର ସବୁ ଟଣା ହେଇଛି। କଳାକାର, ଆରେ ଏଇଟା ବିଲେଇରା ପିଲା ବେଳେ ପକେଇଛୁ କଣ? ଘର ଭିତରଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିଛୁ, ବାହାରଟା କେମିତି ଅସଜଡ଼ା କାହିଁ କରିଛୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ରଖିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ପଚାରିବି। ହଁ ତୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି? କହିଲା ହଁ। କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି? ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଥିଲେ, କିରଣଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ପଡିଥିଲା। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ କିରଣଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡିଲା। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ କିରଣଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡିଲା। କାହିଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାହିଁକି କିରଣଟା ସ୍ଥିର ହେଇକି ପଡୁନି? ସାହେବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଚକ୍କର ମାରିଲା। କେତେ ବର୍ଷର ପିଲା? 4 ବର୍ଷର ପିଲା। ତେଣୁ 4 ବର୍ଷିଆ ପିଲାକୁ ସେ ବୁଝେଇବେ, ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହିଦେଲେ ତ ହବନି। ତେଣୁ
बाबा मत देख मु उत्तर ना सागे सागे देपारि मत उत्तर देवाई 3-4 दिन समय दरकार गोटे बढ़िया प्रश्न पचारचु ता उत्तर मत दवा कले 3-4 दिन समय दरकार हाँ ठीक है तो प्रश्न उत्तर दे 3-4 दिन समय नेबी हाँ नि साहेब कौन कले गोटे प्रोजेक्ट बनइले पिला को बुझेया केमिति सूर्य रही चारिपटे केमती पृथ्वी घुरुची ढलिकी केमती रही दिन राति केमती होची छाया केमती सृष्टि होची तार एक मॉडल पूरा बनई बन के आनिकी पिला को देखे देख यही कारण छाया होची आ दिन राति यही होची किरण गोटे जगह फिक्स होकर रोनी पिला से रिसर्च कला ढलिकी कहीं रही सियाड़ कहीं मुहेक रही घुरुची केमिति एमती केते डिग्री ढलिकी रोची केमिति ढलिकी रहा अधिक ढलले कौन हम बेसी ढल कम ढलले कौन हम एमती ता भीतर गोटे रिसर्च माइंड क्रिएट होगा ताकू संधान करी 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 शेष गोटे सिद्धांत पाइले और जो सिद्धांत तथ्य आमको देले समकोणी त्रिभुजर कर्णर वर्ग अन्य दुई बार वर्गर समष्टि संज्ञा समान पढ़ी कि नहीं हैं को गणितज्ञ कथा ये को गणितज्ञ कथा ये पिथागोरस ना शुणिच कि नहीं ए पिथागोरस तथ्य बाहर करदे पिथागोरस उपाद्य समकोणी त्रिभुजर कर्णर वर्ग अन्य दुई बाहर वर्गर समष्टि संगे समान कर्ण पुणी गोटे अच्छी बाहु अच्छी लंब हो समकोणी त्रिभुज होती बाहर कले पाठ में पढ़ी ना नहीं एमती रिसर्च माइंड गवेषणात्मक मनोभाव जिज्ञासुर मनोभाव कहीं किपर मनोभाव गणितिज्ञ करदेला आ घरे थे से गणितिज्ञ होता हाँ ता भीतर जो शिखिबार जो इच्छाटा अच्छी उपाय मिलिବ ना नहीं पिला भीतर शिखिबार इच्छा अच्छी माइंड तार सजड़ा ही अच्छी ना असजड़ा ही गोछा एत सुंदर के माइंड टा सजड़ा बोली तेणु पाठ पढ़िया पूर्व आ मनटा का सजड़ा ना होता दरकार ना नहीं मनटा स्थिर होता दरकार ना अस्थिर मन गणित खर्चटा कौन कौन सारे कहता या खाता देखनी देखेबार अच्छी माड़ कहीं मिल क्लास कहीं बाहर करदे या खाता देखिले एकदम तो साला सार देखिए मुझे कौन अच्छी कौन बुझाऊँ हाड़ का वृक्ष क्या बुझी होनी ना थरे बुझीगलानी अबुझा रहीगला अबुझा जेहेतु रहीगला पुणी आउ गोटे नुआ पड़ेदेले सहज तो प्रथम बुझी पारनु पुणी आउ गोटे आस पुणी एटा कौन कौन कहले कहता पढ़ी हम विरक्ति है विरक्ति हाँ पिला भीतर पड़े ये जो अबुझा 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 रही 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 शेष पिला परीक्षा जा इच्छा ता लिखुची जब पार्टी कौ का खाता देखी न लिखद नंबर किसी मिल ज्ञान हम कि तार कहीं प्रथम जो अबुझा रहा तो क्लीयर कराई से बुझी नहीं तापर पुणी आउ गोटे लोड कर दिया सी भी अबुझा रहीगला कहीं ए पाठ तार लिंक अच्छी प्रथम पाठ बुझाए द्वितीय पाठ को लोड दिगला द्वितीय पाठ प्रथम पाठ सहित लिंक रही प्रथम तो है द्वितीय मु संख्या चिन्ह नहीं अक्षर चिन्ह नहीं मत धारा गणित दे दि जारी तो करहबन बास ये पिला कौन है जो डाउन थिला उत्साहटा कमीगला ता डाउट क्लीयर है निरुत्साहित कराई सी प्रश्न उठेनी कहीं क्या किपर प्रश्न बुझे जी कहीं क्या किपर प्रश्न उठे ता लाइफ रे चेंज आउ गोटे कथा कह शुण षष्ठ श्रेणी रे गोटे पिला पाठ पढ़ुला ये षष्ठ पिला किए अच हाँ ठीक हाथ पका षष्ठ श्रेणी गोटे पिला पाठ पढ़ुला ये जो षष्ठ श्रेणी पिलाटी मिडिल स्टैंडर्ड परिवार अति धनी परिवार नुह अति गरीब भी नुह जस्ट मैनेजेबल परिवार बापा समुद्र को जाती बोट नहीं माछ कंकड़ा पथर सब धर धरके आनती समुद्र कूल आनी पकड़ते बेलाभूमि पिला कहे या भितर गोटा माछ अलग कंकड़ा अलग ये सब अलग अलग कर सकाल सकाल पिला तार चिंता करते मोर कौन गोटे प्रोजेक्ट करी बोली माइंड सेट कर दियो कि बापा ताकू काम लगेदे है तमें कौन गोटे चाहिए गोटे साइंस प्रोजेक्ट करने बापा बते यहाँ कर चल कर माँ कहते यहाँ टे करदे
ହେ ମତେ ଖାଲି ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଟା କିଛି କରିପାରିବି ନାକକୁ ଭିଣି ଭିଣି କରି ଗୋଡକୁ କାଚି କାଚିକା କହୁଥିବ ନା ନାଇଁ କୁହ ହଁ ହେ ଏଇଟା ମୁଁ କରିବିନି ମତେ ଖାଲି ସବୁବେଳେ କାମ ବରାଦ କରୁଥିବ ମୁଁ ଏଇଟା ପଢିବିନି କିଛି କରିବିନି ଏଇଭଳିଆ କହିକି ନାକକୁ ଭିଣି ଭିଣି ହେଇକି ଗୋଡ କାଚି କାଚିକା ହଉ ଯାଉ ଏମିତି ସବୁଦିନ ତାର ଗୋଟେ ରିଲୁକ୍ଟାଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ବିରକ୍ତି ମନୋଭାବ ଅନିଚ୍ଛା ଭାବ ତା ଭିତରେ ତିଆରି ହଉଥିଲା। ଦିନେ ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମାଛ ଗୋଟେ ଫେଜ ଆଣି ଦେଇକି ଗଲେଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଜ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି କିଏ ସେ ମାଛ କଙ୍କଡା କାଦୁ ମାଦୁ ସବୁ ଯାହା ଥିଲା ଫୋପାଡିଲା ରାଗିକି ଫୋପାଡିଲା ବୁଝିପାରୁଛି ରାଗି ଯେତେବେଳେ ଫୋପାଡିଲା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ ଏଇ ପଥରଟେ ଗେଟଟେ ଥିଲା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ କାର ବାଲା ଯାଉଥିଲା ତା କାଚରେ ବାଜିଲା କାଚଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରାଇଭର କହିଲା ଏଇ ପିଲାଟା ମାରିଲା ସାର୍ ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ବସେଇକି ନଉଥିଲା ସେ ଅଫିସର ଆଉ ଏ ଡ୍ରାଇଭର ଦି ଜଣ ପିଲା ପାଖକୁ କହିଲେ ଏଇ ଡ୍ରାଇଭର ତମକୁ କହୁଛି ଏଇ ଟେକା କାହିଁ ଆଇଲୁ ହେଲେ କୋଉ ଟେକା ଆମ ଗାଡି କାଚ ହେଇଗଲା କଣ ପାଇଁ ଟେକା ମାରିଲୁ ଧମକେଇଲା କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କଣ ପାଇଁ ଟେକା ମାରିଲୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇ କାଦୁଅ ମାଛ କଙ୍କଡା ଏଗୁଡା ସବୁ ଫୋପାଡୁଥିଲି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଟେକା ଦେଇକି ଆପଣ ଗାଡିରେ ବାଜି ଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ଆପଣ ଗାଡି କାଚକୁ ଟେକା ମାରିନି କାହିଁ ମାରୁଥିଲୁ କହିଲା ମୋ ବାପା ଫା ସବୁବେଳେ ମତେ ଏଇ କାମ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜମା ଏ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେଲେ ମୋ ବାପା କରିଦଉନାହାନ୍ତି ସବୁବେଳେ କାମ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସାର୍ କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ଆମେ ରାଗିବା ପାଇଁ ତତେ ଆସିନୁ କାରଣଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ମୋ ଗାଡିର କାଚଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୁଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କାଚଟା ଲଗେଇଦେବି ତ ହୃଦୟଟା ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାକୁ କିଏ ବଦଳେଇବ ଚାଲ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି ଗଲେ ସେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଠୁ ଡାଟା ନେଇଗଲେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ସେ ସ୍କୁଲର ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏ ପିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବ ତା ସହଯୋଗ করে ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ଦେବି ସହଯୋଗ କରିଦେଲେ ପଇସା ପତ୍ର ସେ ସାହେବ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଷଷ୍ଠ ଗଲା ସପ୍ତମ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜଣେ ହାଇସ୍କୁଲର ଜଣେ ଭଲ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ହେଲା ଶ୍ରୀନିବାସ ଆୟଞ୍ଜର ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଁଟା କଣ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆୟଞ୍ଜର ହେଲା ଭଲ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ତାପରେ ବଢିଆ ସାଇନ୍ସ ପଢାନ୍ତି ଦିନେ ସାଇନ୍ସ ପଢେଇଲା ବେଳେ ସେ କିଛି ପକ୍ଷୀ ମାନେ କେମିତି ଉଡୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡିର ଫର୍ମେସନ କେମିତି ହେଇଛି କେମିତି ସେ ପୁଶ କରୁଛନ୍ତି ପୋଜ କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି କେମିତି ଫୋର୍ସ ନେଇକି ଏକାଥରେ ଉଡୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗ କେମିତି ଉଡି ପାରୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ରରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ ବୁଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା ପିଲା କଣ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେ ଭଲ ବି ପଢାନ୍ତି ପାଠ ଭଲ ଆଦାୟ ବି କରନ୍ତି ପଚାରିଦେଲେ ଆଉ ଏ ପିଲା ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ଚୁପ୍ ଏ ପିଲା କିନ୍ତୁ ଧଡି ଉଠିଲା ପଚାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ କଣ ହେଲା ବୁଝିଲୁ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ହଉ ଆର ପିଲା ତୁ ବୁଝିଲୁ ନାଇଁ ସାର୍ ଇଏ ଯେହେତୁ ଜଣେ ସାହସ କରି କହିଲାଣି ମୁଁ ବୁଝିନି ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ସାହସ କହିଲା ନା ମୁଁ ବି ବୁଝିନି ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ନା ସାର୍ ମୁଁ ବୁଝିନି ଏମିତି କ୍ଲାସ ସାରା ପିଲା କହିଲେ ବୁଝିଲୁ ଛାଡ ଆଉ ଥରେ କ୍ଲାସ କରିବା ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ସେ କ୍ଲାସଟିକୁ ନେଇକି ପୁଣି ପଢେଇଲେ ପୁଣି ସେ ଚିତ୍ର କରି ବୁଝେଇଲେ ତାପରେ ଏବେ ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ନା ସାର୍ ବୁଝିନୁ ଛାଡ ଆଜି ପଢିବାନି ବୁଲିଯିବା ଚାଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକିରେ ନେଇଗଲେ କୋଉଠି ନେଲେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲେକ୍ ହେଲା ସେ ଲେକ୍ କୁ ଅନେକ ଫରେନ୍ ଚଢେଇ ଆସନ୍ତି ଚଢେଇ ମାନେ ଯୋଉଠି ଆସିକି ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ଚଢେଇ ସବୁ ଆସନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଦୂରରୁ ନେଇ ଦେଖେ ଦେଖ ଏ କଣ ଦେଖୁଛ ଚଢେଇ ଦେଖ ଏମାନେ କେମିତି ଉଡୁଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଚଢେଇ ମାନେ କେମିତି ପୋଜ ନଉଛନ୍ତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରି କେତେଟା ଚଢେଇ ସେ ଦେଖିଲା ଆରେ ଆରେ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଉଡି ପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବି ଦିନେ ସେମିତି ଏରୋନେଟିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢିକି ଆକାଶରେ ଉଡିବି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ତା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହେଲାଣି ମୁଁ ଦିନେ ଆକାଶରେ ଉଡିବି ଚଢେଇଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଲା ମୁଁ ଦିନେ ଆକାଶରେ ଉଡିବି ତାହେଲେ ଆକାଶରେ ଉଡିବାକୁ ହେଲେ ମତେ କି ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହେଲା ଏରୋନେଟିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢିବି ହାଇସ୍କୁଲରେ ସବୁବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ମାଇଣ୍ଡ ଥାଏ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ମାଇଣ୍ଡ ଥାଏ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଜିଜ୍ଞାସାର ମନୋଭାବ ଥାଏ କାହିଁକି ଆଉ କିପର ପ୍ରଶ୍ନ ତା ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଉଠୁଥାଏ ହେଲା ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଅତି ଅମାୟିକ ସରଳ ଶାନ୍ତ କାହା ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ ନାହିଁ ତାର ତା ସହ ଟିଚରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ ତାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ମାଇଣ୍ଡକୁ କୁଆଡେ ସେ ଡାଇଭର୍ଟ କରେନି ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ତା ପାଠ ବିଷୟରେ
ତା ଜିଜ୍ଞାସୁ ମନର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ମନୋଭାବ ନେଇ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଭାବ ନେଇ ସେ ମଜିଯାଏ। ଏମିତି ହଉକା କ୍ଲାସରେ ଭଲ ସେ ପଢିଲା। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ପଳେଇଗଲା ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ସେ ଗୌରବ ହେଇଗଲା। ମେଟ୍ରିକ ସରିଲା ପରେ ତ କଲେଜ ପଢିବ। କଲେଜ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲା ଏଇ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ ଯୋଉ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଯେ ପିଲାଟା ପ୍ରତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଯେ କଲେଜରେ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାକୁ ଗରିବ ପିଲାଟା, ଆମେ ତାକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରେଇକି ପଢଉଛୁ, ତା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ପଇସା ଦଉଥିଲୁ, ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେତିକି ହୁଏନି, ଆମେ ବି କିଛି ଦଉ ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏ ପିଲା ଦିନେ ବଢିଆ ପିଲା, ଭଲ କରିବ। ତେଣୁ ଆମର ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ ଟିକେ ପିଲାକୁ ସହଯୋଗ। କଲେଜରେ ଯେ ତାଙ୍କର ସାର୍ ମାନେ ସାଇନ୍ସ ଯିଏ ପଢାନ୍ତି ସେ ସାଇନ୍ସ ପଢିଲା, ତାକୁ ଯାଇ କହିକି ଆସିଲେ। ସେ ସାର୍ ବି ଦେଖିଲେ, ଭଲ ସହଯୋଗ କଲେ। ଏରୋନଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢିଲା। ଏମିତି ପଢି ପଢିକା ଶେଷରେ ସେ ପରମାଣୁ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କଲା, ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ ବନିଗଲା ଆଉ ଆମ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଗଲା। କିଏ? ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ। ଜାଣି ହଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନା କଣ ନା ଛାତ୍ର, କୋଉଥିରେ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରି ହଉଛି? ସେ କେମିତି ହେଲେ? କେଉଟ ଘରର ପିଲା, ମାଛ ମାରିଲେ ବାପା ଚଳୁଛି। ଦିନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହବ, ଦିନେ ଏରୋନଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଯିବ। କେବେ କେହି ଭାବିଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ସେ ପଢୁଥିଲେ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ସିକ୍ରେଟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ସେ ପଢନ୍ତି। ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ପଢିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କି ଉନ୍ମେଷ ଆସୁଥିଲା, କି ଜ୍ଞାନ ସଞ୍ଚାର ହଉଥିଲା, ଏବଂ ଦେଖ କଣ ହେଇଗଲେ ସେ ହେଲା। ତେଣୁ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ରହିଲେ ନେଚର ଆମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଯିବ, ବୁଝିଗଲା। ପଢା ବହି ଭିତରେ ସେ ସୀମିତ ହଉନଥିଲେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ହଉଛି, କିପରି ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା। ବନିଗଲେ କଣ ବନିଲେ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ବୁଝିହଉଛି। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ମହତ୍ତମ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଫୁଟିଲା ନା ନାଇଁ? ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଫୁଟେଇଦେଲା। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ସେମିତି ହବାର ଦିଅ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। 12 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପିଲା, ତା ବାପା ଜଣେ କାର୍ପେଣ୍ଟର, ନାମୀ କାର୍ପେଣ୍ଟର। ସେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି, ଅଞ୍ଚଳ ସାରା ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ତାଙ୍କ କାମ। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଯିଏ ଜଜ କଣ ଜାଣିଛ? ଯିଏ କୋର୍ଟର ବିଚାରପତି, ସେ ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବସନ୍ତି। ଜଜ ମାନେ ବିଚାରପତି, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଯୋଉଟା କହୁଛ, ବିଚାର ରାୟ ଶୁଣିବ ହେଲା। ସେ ଯୋଉ ଚେୟାରରେ ବସନ୍ତି, ସେ ଚେୟାର ଟା କ୍ରାକ୍ କରିଯାଇଛି, ଫାଟି ଯାଇଛି। ଆଉ ଜଜ ଗୋଟେ ଫଟା ଚେୟାରରେ ବସିବେ ନା, ତେଣୁ ଗଲେ ଏଇଟା ରିପେୟାର କରିବେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଣ। ଏଇ ବଢେଇବାକୁ ନେଲେ ଜଜଙ୍କ ଚେୟାର ରିପେୟାର ହବ, କହିଲା ଦେଖ ଏଟା ହେଇପାରିବ କି ନା, ନୂଆଟେ ବନେଇବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଜଜଙ୍କ ଚେୟାରକୁ ନେଇକି କୋର୍ଟର କର୍ମୀ ମାନେ ଏଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ବଢେଇ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସିଏ ତାର ସକାଳେ ହେଲେ ପଳାଏ କାମରେ, ପୁଣି ରାତିରେ ଫେରେ। ଦିନେ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା, 3 ଦିନ ଗଲା, 4 ଦିନ ଗଲା, 5 ଦିନ ଗଲା, ସପ୍ତାহে ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଲି ଆସିଲେ। ମୋ ବାପା କାହିଁ ଖୋଜୁଛ? ଛୁଆଟା ପଚାରିଲା। ନା ତୋ ବାପା ଜଣେ ଭଲ କାର୍ପେଣ୍ଟର, ଆମ ଜଜଙ୍କର ଚେୟାରଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ରିପେୟାର ହବ, ଏଇଟା ପାଇଁ ମୋ ବାପାକୁ ଖୋଜୁଛ? ଏଇଟା ମୁଁ କରିଦେବି। ତୁ କଣ ଡାଉଟ କରିଛୁ? ଛୁଆଟା ଆଜ୍ଞା ଚେୟାରଟା ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ନ କରିପାରିବି ମୋ ବାପାକୁ କହିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଚେୟାର ଦେବି, ପ୍ଲିଜ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାଟା ଅନୁନ ବିନ ହେଇକିରି କହିଲା, ଦୟାକରି ମତେ ସେ ଚେୟାରଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କରିବି। ଏତେ ଅନୁନ କଲା, ହଉ ଦେଖିଆ ଦେଇକି ଦେଖିଆ, ନହେଲେ ତ ଗୋଟେ ଚେୟାରଟା କରାହବ, କଣ ଅଛି। ପିଲାକୁ ଦେଲେ ଚେୟାରଟା, ବନେଇଲା। ଆଉ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେ କରିଥିଲା, ନୂଆ ଚେୟାର ଠିକ ହେଇଛି। ତାପରେ କୋର୍ଟରେ ବସିଲେ, ଆରେ କଣ ଚେୟାରଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ଆଜି? ଆଜ୍ଞା ସେ ଚେୟାରଟା ପରା। ନା ନୂଆ ଚେୟାର ଆଣ। ନା ସେଇ ଚେୟାରଟା, ଏଇ ଚେୟାରଟା ଏତେ ବଢିଆ ହେଇଛି। ବଢିଆ ହେଇଛି ତ, କିଏ କରିଛି? ଆଜ୍ଞା ସେ ପିଲାକୁ ଧରିକି ଆଣିଛୁ, ଏଇ ପିଲାଟା ବନେଇଛି। ଜଜ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ତୁ ଏ ଚେୟାର ବନେଇଛୁ? କହିଲା ଆଜ୍ଞା। ବଢିଆ କରିଛୁ ତ, ପାଠ ପଢୁଛୁ? କହିଲା ହଁ। କଣ ପାଇଁ ପାଠ ପଢୁଛୁ? ପାଠ ପଢି କଣ ହବୁ? କହିଲା ଆପଣ ଭଳିଆ ଜଜ ହେବି। ତୁ କଣ ମୋ ଭଳିଆ ଜଜ ହବୁ କହିଲୁଣି? କହିଲା ଆପଣଙ୍କ ଆଇନ ବହିରେ କଣ ଏଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି, ବଢେଇର ପିଲା କେବେ ଜଜ ହେଇପାରିବନି? ନା।
ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ହେବିନି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଇନ ବହିରେ ଏଇ କଥାଟା ଲେଖା ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ହେଇପାରିବି? ତାହେଲେ ଜଜ୍ କେମିତି ହବ? ଆପଣ ମତେ ସହଯୋଗ କଲେ ମୁଁ ହେବି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ କାମଟା ମୁଁ କରିଛି। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ପାଉଣା ନେଇନି, ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଚାହିଁଛି। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମତେ ସହଯୋଗ କରିବେ କି ନାହିଁ? ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜଜ୍ କଣ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଆତ୍ମା, ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଜିଜ୍ଞାସୁ ମନୋଭାବ ନେଇ ପଚାରୁଛି, ମୁଁ ଜଜ୍ ହେବି, ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଜଜ୍ ମନା କରିଦେବେ? ତାହେଲେ ତମେ କି ଜଜ୍? ଜଜ୍ ଖାମଚାରେ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି, ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି। କାଲିଠୁ ଆସିବି, ପୁରା ହଠାତ୍ କାଲିଠୁ ଆସିବି। ଆଉ ତାହେଲେ ଆୟ। ଜଜ୍ ପୁରା ଖାମଚାରେ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି, ବୁଝିଗଲା। ତାର ପିଲା ଆସିଲା ତା ଘରକୁ, ତା ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ, ଜଜ୍ କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ। ଇଏ ଯୋଉ ଦେଖେ କି ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଭଟକ କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ, ବିଭିନ୍ନ ଭୁଲ ଭଟକ କାମ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖେ, ଟିପିକି ରଖିଥିବ। ଜଜ୍ କୋର୍ଟରୁ ଫେରିଲେ ପଚାରେ, ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିଥିଲି, ଏ ପିଲାଟା ଏ ଲୋକଟା ଏମିତି କଲା, ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କଲେ ଆପଣଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ବା ଆଇନ ବହିରେ କଣ ସବୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଅଛି? ଡେଲି ପଚାରିବ, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଦିଟା ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତାର ଥିବ ହେଲା। ଏମିତି ପଚାରି ପଚାରିକା ମାନେ ତାର ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ ଥିଲା, ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ ସରିଲା ବେଳକୁ ତା ସମୁଦାୟ ଆଇନ ବହିଟାକୁ ସେ ଜାଣି ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ଆଇନ ବହିରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ସବୁଟାକୁ ଜାଣି ଦେଇଛି। ତାକୁ ଆଇନ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ଆଇନ ପାଠ ପଢିଛି। ଆଇନ ପାଠ ପଢିଲା ପରେ ସେ ବନିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଚିନ୍ତା କରିଅଛି। ଆଉ ସେ ପିଲାର ନାଁ ବି ଜର୍ଜ, ସେ ପିଲାର ନାଁ ବି ଜର୍ଜ, ଜର୍ଜ ବୁଶ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଜର୍ଜ ବୁଶ। ସମ୍ଭାବନା କେମିତି ଫୁଟେ ଜାଣି ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମା କହିଲେ, ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଜିରୋ। ମୋର କୌଣସି ପିଲା କେବେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇପାରେ ନା, ଆମ ଭିତରେ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଫୁଟେଇବାରେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତା ନାଁ ହଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଯିଏ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାଏ, ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାଏ ଏବଂ ସବୁ କଥାକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ପରିସର ଭିତରକୁ ଆଣେ, ନା ମୁଁ ତ ଏଇ ପାଠ ପଢୁଛି, ଏ କରୁଛି, ମୁଁ କାହିଁ ସବୁ କଥା ଶିଖିବି? ମୁଁ କାହିଁ ରୋଷେଇ ଶିଖିବି? ମୁଁ କାହିଁ ପାଣି ଅଣା ଶିଖିବି? ମୁଁ କାହିଁ ବେସର ବଟା ଶିଖିବି? ମୁଁ କାହିଁ ନଦୀ ପହଁରା ଶିଖିବି? ମୁଁ କାହିଁ ସାଇକେଲ ଶିଖିବି? ମୁଁ କାହିଁ ମୋବାଇଲ ଚଲେଇବା ଶିଖିବି? ମୁଁ କାହିଁ ଘଣ୍ଟା ବନେଇବା ଶିଖିବି? ମୁଁ କାହିଁକି ମୋ ଗାଡି ଖରାପ ହେଇଛି ତାକୁ କେମିତି ସଜାଡ଼ିବି? ସାଇକେଲଟା ଧରି ଅଛି, ଚେନ୍ଟା ଫେଲ ହେଇଯାଇଛି, ସଜାଡ଼ି ପାରୁନଥିବ, ଟେକି ଟେକି ଆଣିବ ନା ନାହିଁ? ସାଇକେଲ ଚଲଉଛ, ସାଇକେଲ ଚେନ୍ଟା ଫେଲ ହେଇଗଲା, ସଜାଡ଼ି ପାରୁନ, କଣ କରିବ? କାନ୍ଦିବ ନା ନାହିଁ? ସେଠି ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ନା ନାହିଁ? ସାଇକେଲ ଚଲଉଛ, ସାଇକେଲ ଚେନ୍ଟା ସଜାଡ଼ି ହବନି? ଶିଖିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ? ଘରେ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ଲଗାଅ, ଟିକେ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା କରୁ କରୁକା କେମିତି ହଉଛି କଣ ନାହିଁ ଶିଖିଥିଲେ ସିନା ଆଜି ମା ନାହାନ୍ତି, ଘରେ କଣ ଟିକେ କରି ଖାଇପାରିବ। ଆଉ ନହେଲେ କଣ କରିବ? ମୋ ମୋ ମା ଆଣ୍ଟି ତମେ କଣ କରୁଛ ଟିକେ ଦିଅ ନା, ମୋ ମା ନାହିଁ, ୟାକୁ ମାଗେ ତାକୁ ମାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ହବ ନା ନାହିଁ? କାହିଁ ଘରେ ବନଉନ ସବୁ କଥା, ଆଜି ଗ୍ୟାସ ଟିକେ ଲଗାଅ। ବୁଝିଲେ? ସବୁ କଥା ଶିଖିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଯିଏ ସବୁ କଥା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛି ସିଏ ହବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଆଉ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ବହିଟା ପଢିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏଇ ବହିରୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡିବ। ଆମେ ବହି ଭିତରେ ସେମିତି ହେଲୁ, ପୁରା ଆମେ ଗ୍ରନ୍ଥ କୀଟ, ଆମେ ହେଲୁ ଗ୍ରନ୍ଥ କୀଟ। ତାମାନେ ଯେମିତି କାଠରେ ଯେମିତି ପୋକ ଥାଏ, ସେ କାଠ ଖାଇକିକା ବଞ୍ଚେ, ଆମେ ସେମିତି ବହି ଖାଇକିକା ବଞ୍ଚୁ, ଆମେ ଗ୍ରନ୍ଥ କୀଟ। ବୁଝି ହଉଛି? ଆଉ ଗ୍ରନ୍ଥ କୀଟର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଜାଣିଛ? ଧର ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ଶିଖିଲ, ମାଇ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଇଜ ହେଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଓଲଟା କରି କରିଦବ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ମଦର୍ସ ହଜବେଣ୍ଡସ୍ ନେମ୍, ସାର୍ ଏଟା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କୋର୍ସ, ଆମ ବହିରେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚରା ହବ ନା ଛୁଆକୁ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ମଦର୍ସ ନେମ୍ ଅଛି ହେଲା, ଶିଖିଛୁ, ସେଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବୁ। ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ପକେଇ ଦିଆ ହେଇଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ମଦର୍ସ ହଜବେଣ୍ଡସ୍ ନେମ୍। ଏଇଟା ସାର୍ ଆମେ ପଢା ହେଇନି, ଏଟା ଭୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଗଲା, ଏଟା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କୋର୍ସ। ବୁଝି ହଉଛି? କାହିଁକି ନା ବହିରେ ନାହିଁ ପରା, ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ କୋଉଟା? ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପଢିବା, ବୁଝିହଉଛି? ଟୁ ଲର୍ନ ଫର ଦ ସେକ୍ ଅଫ ନଲେଜ।
केतटा टिप्स मु कहूँ 5टा कथा कह बेसी कह तुम स्टैंडर्ड में 5टा कथा कह फास्ट पॉइंट कौन कह टू लर्न फॉर द सेक ऑफ नॉलेज जो पिला ज्ञानमय पाठ पढ़ी से समस्त कथा बुझीपर पृथ्वी जेकोसी समस्या को से फेस कर जेकोसी प्रोब्लेम ता जीवन में जिते प्रोब्लेम आसो से फेस कर आम पाठ पढ़ु कौन गोटे समय कौन है मुझे किसी कर पिला पाठ पढ़ी कौन पढ़ी 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 परीक्षा दे फेल है बाबा पैसा खर्च कर बहुत ना ये एत कम नंबर रखिकी मो बापा पाखे मुह देखी पारे 5 तला छात गली पड़े कौन भाई नंबर कम रहा क्या से बही पढ़ी पढ़िका नंबर चाहिए से ज्ञान पढ़नी शिक्षा पढ़नी पृथ्वी सहित तार संपर्क किसी ना जीवन को से सम्मुखीन हमार कौन प्रयास भी करें तेणु यही प्रोब्लेम से फेस कर तेणु कौन कहली प्रथम पॉइंट टू लर्न फॉर द सेक ऑफ नॉलेज जी ज्ञान सकाशे पढ़ी है से सब कथा सब बही पढ़ो ना नहीं केबीसी रे गोटे 9 वर्षर पिला जाइଥିଲା केबीसी 9 वर्षिया पिलाटे अमिताभ बच्चन ताको माइथोलॉजिकल प्रश्न पचारे बहुत फटाफट उत्तर देला से 75 लाख पर्यटन जाइला 75 लाख तापर ये डाउट रहा कला मुझे क्विट करदेवी हठात कह मुझे क्विट करदेवी एटे चिंता करना ना मुझे तो क्विट कर मोर ये मोर दरकार नहीं अच्छा तुम एत गोटे प्रश्न उत्तर केमी देल माइथोलॉजिकल क्वेश्चन जोटा कि अन्य मैंने दवा बहुत मुस्किल तुम्हें केमती उत्तर दे पार से कहला आम घरे 3टा माइथोलॉजिकल बुक अच्छी मुझे पढ़ी सहित मो बापा पाखे 90टा बही अच्छी मुझे 90टा एक बही पढ़ी केते वर्षर पिला से 9 वर्षर पिला 90टा बही पढ़ी सारा पर 3टा माइथोलॉजिकल बही पढ़ी है आपन जो प्रश्न सब पचारे मुझे सब आगुरी बही पढ़ी सारी कहला कौन पढ़देला पर मन कहला हाँ मुझे जोड़ा पढ़े कनसेंट्रेटिव पढ़े है मुझे जोड़ा पढ़े कनसेंट्रेटिव पढ़े माइंड को अलग इाड़ सियाड़ कर पढ़े जेहेतु मुझे जहाँटा पढ़े एकाग्र हो पढ़े मुझे थर थर पढ़देले मोर मन नहीं जाए तेणु पढ़ी मन नहीं अनुरा जो पचारा एटा मुझे पढ़नी अच्छा 9 वर्षर पिलाटा कौ क्लास चतुर्थ श्रेणी तृतीय पास कर चतुर्थ श्रेणी तेणु गोटे चतुर्थ श्रेणी पिला जदि ये भाया उत्तर दे पारुची विभिन्न प्रकार बही पढ़ी से तो कहता मुझे खाली स्कूल बही पढ़ी सी कहीं बापा रखी 90टा बही पढ़ी पुणी पुराण ग्रंथ जो माइथोलॉजिकल बुक माने पुराण ग्रंथ जोड़ा कह जाए ताकू 3टा बही पढ़ी सारी पढ़ार आग्रह अच्छी पढ़ी ना केमी आमर पढ़ार आग्रह अच्छी तो परीक्षा यदि बंद करता पढ़ा पढ़ा कौन दरकार एटा दरकार नहीं परीक्षा नहीं बरा पढ़ा कौन दरकार बापा नंबर पे तागदा कर हाँ टे पढ़ दे 90टा बापा छेचे बुझे तेणु ये जो भावना नहीं कि आम पढ़ु ज्ञान किए पढ़ु जड़े प्रश्न करू ज्ञान मत कौ दिगरे साहाय्य कर मो जीवन को बुझार साहाय्य कर मो जीवन को फेस कर साहाय्य कर मो जीवन को अतिक्रम कर साहाय्य कर मो लक्ष्य विषय मत सचेतन कर साहाय्य कर मो लक्ष्य प्राप्ति भी साहाय्य कर ज्ञान दिले से कौटी हार मानव है जार ज्ञान अच्छी से हार मानिया पिला हार ना कौटी सी हूँ विजेता पिला अच्छा आम सब जगह जयलाभ करू जदि चाहूँ सब जयलाभ ताले ज्ञान थी दरकार ना नहीं कौटिल्य पंडित ना शुण केबीसी को आसला 5 वर्ष 8 मासर पिला 7 मासर पिला अमिताभ बच्चन तो केबीसी को आनी ताकू वर्ल्ड रो जेकोसी प्रश्न पचारे फटाफट उत्तर दूसरी वर्ल्ड रो जियोग्राफी को हिस्ट्री को साइंस को केमिस्ट्री को बोटानी को बायोलॉजी को इंग्लिश को जेकोसी प्रश्न फटाफट उत्तर कौटिल्य पंडित है ताले सी केमी उत्तर दे पार तार जो माइंड कंडीशन माइंड जो अच्छी कितने स्प्रेड तार बापा माँ किसी पूर्व स्वीकृति भी रही है
ତେଣୁ ସେମାନେ ତାକୁ ସେ ଦିଗରେ ଉତ୍ସାହିତ ବି କରିଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସ୍କୁଲକୁ ତାପରେ ସେ ଗଲା, ବୁଝିହେଉଛି। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏତେ କଥା ଜାଣିଦେଇଛି। ତା ବାପା ମା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, କହିକା ସବୁ ଶୁଣିଛି, ସେ କହିଦଉଛି ହେଲା। ଆଉ ତାର ମନକୁ ଏମିତି ନିବିଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ଥରେ ଶୁଣିଦବ ମାନେ ରହିଗଲା ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଆଉ ଭୁଲିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନଟା କୋଉ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିଲେ ଏକା ଥରକରେ ରହିବ, ଭିତରେ ମେମୋରି ଭିତରେ ରହିବ। ଆମେ ମେମୋରିକୁ ବେଶୀ କଲଚର କରୁଛୁ, ହାର୍ଟକୁ କେବେ କଲଚର କରୁଛୁ? ସବୁ ଜ୍ଞାନ କୋଉଠି ଅଛି କୁହ? ସବୁ ଜ୍ଞାନ କୋଉଠି ଅଛି? ହୃଦୟରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପିଲା କୋଉଟା ବେଶୀ କଲ୍ଟିଭେଟ କରୁଛନ୍ତି? ମାଇଣ୍ଡକୁ, ବ୍ରେନକୁ, ହେଲା। ଆଉ ବ୍ରେନକୁ ଯିଏ କଲ୍ଟିଭେଟ କଲା ସେ ବ୍ରେନି ହବ, ହେଲା, ବ୍ରେନି ହବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କୁହାଯାଉଛି, ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ନଲେଜ ସବୁ କୁହାଯାଉଛି, କି ଜିକେ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କି ସାଇନ୍ସ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଇନଫର୍ମେଟିକାଲ ନଲେଜ ଆକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? এই যে পরীক্ষা পত্র যে সব পড়ুছি, জিকে কুইজ ফুইজ সব পড়ুছি, এটা হল ইনফরমেটিকাল নলেজ। আম পিলামানে যদি ব্রেনি হবে তাহলে ইনফরমেটিকাল নলেজ রে পারঙ্গম হবে, তারপরে চাকরি করিবে, ହେଲା। আচ্ছা, যে জ্ঞান পড়ুথিব, জ্ঞান পাই পড়ুথিব, সে তা ব্রেন কু কলচর করিবনি, হার্ট, হৃদয়। যে হৃদয় কু কল্টিভেট করছি, হৃদୟରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ପାଖରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଭଗବାନ ପାଖରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକାରୀ କେତେବେଳେ ହବା? ହୃଦୟ ସହିତ କମ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲେ। କେତେ ଜଣ ପିଲା ଆଜିକାଲି ହୃଦୟକୁ କଲ୍ଟିଭେଟ କରୁଛନ୍ତି? এইটি হচ্ছে প্রবলেম, ହେଲା। এইটি হচ্ছে প্রবলেম। আজকালি ସବୁ বিভিন্ন প্রকার কোচিং সেন্টার সরকার আডভার্টাইজ ସବୁ କରିକି ବ୍ରେନ୍ କୁ ପୁରା ମାଚୁର କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରେନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ, ହେଲା। ଯାହା ଫଳରେ ପାଠ ପଢିଛି, ବଡ ଚାକିରି ପାଇଯାଇଛି, ବୁଝିଗଲା। ହୃଦୟ ସହ ତାର ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ମୁଁ ଧର ଗୋଟେ ବଡ ଡାକ୍ତର ହେଇଗଲି, ପାଠ ପଢିକି ଚାକିରି କରିଛି, ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ହେଇଗଲା ପରେ ସରିଲା ଆଉ କଣ ଅଛି, ବୁଝିଗଲା। ପିଲାମାନେ ଜର୍ସି ଗାଈ କଣ ବୁଝୁଛ? ଜର୍ସି ଗାଈ କଣ? ଜର୍ସି ଗାଈ ମୁହଁରେ ଦାନା ଦବ, ସେଟା କ୍ଷୀର ଆଣିବ। ବାପା ମା ମାନେ ସେଇଟା ଭାବିଛନ୍ତି ତମ ଆମ ପିଲା ହଉଛି ଜର୍ସି ଗାଈ, ଯାହା ମୁହଁରେ ଦାନା ଦବୁ ସେ କ୍ଷୀର ବହୁତ ଦବ। କଣ ସେଟା? କଣ ସେଟା ମାନେ କଣ? ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ କରିଦଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବଢିଆ ବଢିଆ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ପଢେଇ, ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ପଢେଇ, କୋଚିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇ 50 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ତ ହଉ, ମୋ ପିଲା ତ ଡକ୍ଟର ହେଇକି ବାହାରି ଆସିବ। ଡକ୍ଟର ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କିଛି ଅଛି, ଅପରେସନଟା ଦରକାର, ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲଣି? ମୋ ଚାର୍ଜେସ୍ 3 ଲକ୍ଷ, ଯାଅ ଡିପୋଜିଟ୍ କର। ପେସେଣ୍ଟ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ପଡ଼ିଥିବ, ଅପରେସନ ହଉନଥିବ, 3 ଲକ୍ଷ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲ କି ନାହିଁ? ସ୍ଲିପ୍ ଆଣ, ସ୍ଲିପ୍ ପାଇଲା ପରେ ଅପରେସନ କରିବ। ଦୟା ଅଛି? କାହିଁ ଏତେ ପାଠ ପଢିକି ଡକ୍ଟର ହେଇଛି, ଦୟା କୁଆଡେ ଗଲା? ହୃଦୟଟା ଗଲା କୁଆଡେ? ତେଣୁ ହୃଦୟ ସହିତ ତାର କଲ୍ଟିଭେଟ ନାହିଁ, ହୃଦୟକୁ ସେ ଚାଷ କରିନାହିଁ, ତାର ହୃଦୟ ବିଷୟରେ ଅନୁଶୀଳନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାରେ ହୃଦୟ ସହିତ ତାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେଟା ଶିକ୍ଷା କୁହାଯିବ କି? ତେଣୁ ଯେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପଢିଛି ସେ ବୁଝିପାରିବ ତା ହୃଦୟ କଥା। ଗରିବ ଲୋକଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇବା ଦରକାର, ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ସେ ହୁଏତ ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ କରିପାରେ, ବଞ୍ଚିଲେ ତ କରିବ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଯଦି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ କଣ ଲାଗନ୍ତା ସେ ବୁଝିପାରିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କଥା ସେ ବୁଝିପାରିବ। ତାର ସେଠି ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟତା, ପ୍ରେମ ଭାବ ତିଆରି ହବ ନା ନାହିଁ, ସହୃଦୟତା ତିଆରି ହବ ନା ନାହିଁ। ଏଇଥିରେ ଆମ ଦେଶ ଜାତିରେ ଆମେ ସମୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲେନି ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଛାତ୍ର ତ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଟୁ ଲର୍ନ ଫର ଦି ସେକ୍ ଅଫ ନଲେଜ। ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପଢ, ନମ୍ବର ନା ରହୁ। ନମ୍ବର ନ ରହିଲା କଣ? ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା କୁହନା ଦେଖିଆ, ନମ୍ବର ସହିତ ଜ୍ଞାନର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି? ଜଣେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖୁଛି, ତାର କଣ ତାର ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ? ମୁଁ ନା କହିବି ଜ୍ଞାନ କାହାର ବେଶୀ ଅଛି? ଫେଚକାମିଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବହୁତ, ସ୍କୁଲରେ ଖାମଖିଆଲି କରନ୍ତି, ପାଠ ଠିକରେ କରନ୍ତିନି, ପରୀକ୍ଷା ଥିବ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଆସିବ ସ୍କୁଲ ଠିକରେ। ତାପରେ କୋଉ ସାର୍ କୋଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ନୋଟ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟ୍ୟୁସନ ପିଲା ସବୁ ଯାଇଥିବେ ନା, ତେଣୁ ତାର ନୋଟ ଟିକେ ନେଇ ଆସେ, ୟାର ନୋଟ ନେଇ ଆସେ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ନୋଟ, ଇଂଲିଶର ନୋଟ, ସାଇନ୍ସର ନୋଟ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ନୋଟ,
जियोग्राफी नोट्स सब आनी सिलेक्टेड क्वेश्चन सब सार सर सर को गुड़ा पढ़ला भाई कह दी था सर इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़ाक तेणु से इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़ाक से टिक मार देते पिला तार से परीक्षा थी 10-15 दिन 20 दिन बास से केतरा प्रिपेयर होगा आगुरी पढ़ापढ़ी ना कि ना है परीक्षा प्रिपेयर हो तो बास तेणु परीक्षा जो देला 90 आउट ऑफ 100 100 ରୁ 90 है जड़े तार दिन राति मेहनत करी 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 थकी गला से 70 कि 80% प्रिपेयर हो सारी है बाकी आउ 20 कि 30% प्रिपेयर हो पारनी परीक्षा आसीगला कौन कर बुझी परीक्षा जो आसीगला जो 70 कि 80% प्रिपेयर होता ता भर जी पड़ा सी कला है कि ये पिला 90 कि ये पिला 60 बुझी ये पिला 60 कि 50 रखी पाठ पढ़नु जो पिला 90 रखी ज्ञान कार अच्छी कह 90 पिलार ना 60 50 रखी नंबर कम रखी नंबर कि कम पेरेंट्स ये कथा बुझे तुम बापा माँ मैंने कथा बुझे मो पिलार तो ज्ञान अच्छी नंबर रही तो कौन कथा तेणु आम नंबर ओरिएंटेड नंबर सहित आम ज्ञान कौन सामंजस्य नहीं मन देना जड़े नंबर कम रखुची मोर जन सार थे प्राक्टिकल कथा कह शुण मोर जन सार थे से ओडिया के पास कर पारे ना मैट्रिक भारी कष्ट 30 मार्क रखी पास कले से हाई स्कूल ओडिया टीचर आम गाँव मो सारे इतने चमत्कार ओडिया पढ़ाती चमत्कार मुझे ओडिशा प्राय से प्रकार पढ़ा के न बहुत बढ़िया ओडिया पढ़ा तेणु सार के ओडिया रे से कहले भारी कष्ट मैट्रिक 30 मार्क रखी पास कली भारी कष्ट कहीं पचरा मुझे क्वेश्चन केमी आप बढ़िया पढ़ाऊँ 30 मार्क रखी भारी कष्ट पुणी कहला मु तो गोटाक लेखुती गला गोटाक लेखुती गला केते कथा उपमा उपमा सब देख लेखा लेखी कला 10 मार्किया क्वेश्चन थी मुझे लिखला बेलू अधघंटे पड़े आउ एत आडिशनाल 2-3 टा नहीं 10 मार्क क्वेश्चन सी एत एनालिसिस कर लिखुं आडिशनाल 2-3 टा गलानी खाली 10 मार्क मेन पेपर सरिक आडिशनाल 2-3 टा गलानी गला अधघंटे पड़े पुणी आउ को गोटे 5 मार्क थो से 2-3 टा आडिशनाल गलानी है समुदाय 35 मार्क 40 मार्क से उत्तर देकी आसते परीक्षा केते मार्क रखिए कह समुदाय 2 घंटा भितर सी पड़े छाड़ दे से समुदाय क्वेश्चन रो प्रश्न मात्र 30-35 मार्क से आंसर देकी आसते भर 30 मार्क रखिए तो गणित है 100 रखिद ओडिया देवे कि ये हुए कहला मोर लाइफ रे एटा केवल मैट्रिक रे भारी कष्ट रे मु 30 मार्क रखी पास करी सी हमको ओडिया 10th क्लास 9th क्लास हाई स्कूल टोटल ओडिया क्लास नंदी पाला भल गांती आ भल पाला भी गांती हला तांका पारे ओडिया ट्यूशन सब आसंती गोछा गोछा पिला ओडिया ट्यूशन कहना मो अंचल से भाया ओडिया के पढ़ी पारती बुझी तेणु गोटे कथा ज्ञान पढ़ा प्रथम बड़े मन है टू लर्न फॉर द सेक ऑफ नॉलेज द्वितीय कथा सुन टू नो द सीक्रेट्स ऑफ नेचर एंड लाइफ जीवन आ ये प्रकृति है याकू तार रहस्य कौन बुझ आम जीवन रहस्य कौन ये प्रकृतिर रहस्य कौन गछ लता वायुमंडल ये सब तार रहस्य गोटे बुझा बुझे द्वितीय पॉइंट तृतीय पॉइंट टू एजुकेट वन सेल्फ इन टू ग्रो इन कॉन्शियसनेस निजे निजे जे शिक्षा कर चेतना ग्रो कर आ लेखाई मुझे ग्रो कर कॉन्शियसनेस ग्रो कर निज निज भितर ज्ञान को बाहर कर कॉन्शियसनेस ग्रो कर निजे निज आविष्कार कर निज भितर समीक्षा कर तार कॉन्शियसनेस ग्रो कर टू एजुकेट वन सेल्फ इन टू ग्रो इन कॉन्शियसनेस चतुर्थ कथा to discipline oneself in order to overcome one's weaknesses and incapacities to discipline oneself निजे निजे को श्रृंखलित करे
इन order to overcome अतिक्रम करिया सकाशे one's weaknesses and incapacities निजर जो दुर्बलता अछि आ असामर्थ्यता अछि ताको अतिक्रम करिया पई से कौन करियो निजे निज पई श्रृंखला व्यवस्था तैयारी करियो पंचम दिग to advance life towards a goal that is nobler and vaster more generation more true मा ओडिया कहि दे व्यस्त दरकार नै पंचम पॉइंट कौन कहली टू एडवांस इन लाइफ जीवन रे अग्रगति करिवा टुवर्ड्स ए गोल गोटे लक्ष्य दिगरे जो लक्ष्य की दैट इज नोबलर एंड वास्टर जोटा कि महत्तर एवं फास्टर होला विशालतर मोर जेनरस अधिक उदारतर एंड मोर ट्रू अधिक सत्यतर लक्ष्यर क्वालिटी केन बुझियाला लक्ष्यर क्वालिटी केन कहलु जो लक्ष्य दिगरे हम अग्रसर हवा से लक्ष्यटा केमिति हो दैट इज नोबलर वास्टर मोर जेनरस मोर ट्रू चारिटा क्वालिटी मोर जेनरस मोर ट्रू नोबलर वास्टर नोबलर महत्तर विशालतर अधिक सत्यतर अधिक महत्तर ए होइछ लक्ष्य ए दिगरे हम अग्रसर हो पारिबा तार शिक्षा यथार्थ तेणु प्रति पॉइंट ओवर तो कहले आज बहुत कथा कहयो पिलाने बहुत धैर्य धरिकी गोटे बसिलेडी आलोचना को रखुची।